السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 25 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے مس نہ ہو۔ آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ذہن سے بوجھ کی چادر تو سرک گئی تھی، مگر دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد زنان خانے میں چلا گیا۔ چاچی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تسبیح کے دانے ان کی انگلی کی گردش سے آگے آگے سرک رہے تھے۔ زیر لب وہ پڑھ رہی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں سرخ دورے بہت نمایاں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خون اور نمکین پانی پتلیوں کے گرد منڈلا رہا ہے۔ چہرے سے رنجیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ بوڑھے آرے تھر تھرا رہے تھے۔ میں خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ تسبیح مکمل کر چکی تو میرے اوپر پھونک ماری۔ شاہد پتر، تو بھی میرے لیے نصیر جیسا ہے۔ میں نے تجھ میں اور اس میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ ان کی آواز میں ارتعاش تھا۔ چاچی خیریت تو ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے چاچی کو کبھی اس قدر دل گرفتہ اور الجھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ پتر، میں تمہیں کیا بتاؤں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میں دو کشتیوں کی سوار ہوں، ایک طرف تمہارے چاچا جی اور دوسری طرف شاہ جی۔ ایک ہی بات مانتی ہوں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے۔ ایک طرف سہاگ ہے تو دوسری جانب میرا ایمان۔ اور چاچی، میں نے بے اختیار ہو کر ان کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ نہیں چاچی، بالکل نہیں، یہ آپ کا ایمان نہیں ہے، یہ دین بھی نہیں، مذہب بھی نہیں چاچی۔ ایسا بالکل نہیں سوچنا۔ وہ جو دوسری طرف ہے نا، تمہارا سہاگ، وہ سب سے مقدم ہے۔ یہ جسے آپ دین سمجھتی ہو، یہ شیطانی چرخا ہے جو دکھوں کو کاٹ رہا ہے، سچائی کو ادھیڑ رہا ہے۔ چاچی، تم مسلح پر بیٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ چاچی مانگ، اس ذات سے مانگ چاچی جو ادھر تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا، اس کا دین یہ نہیں کہتا جو شاہ صاحب کرتے اور دکھاتے ہیں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، یا چاچی کی کم علمی، معصومیت اور اندھی عقیدت کا دباؤ تھا کہ میرے اندر کا طوفان اس کی ایک ضرب سے پھوٹ پڑا اور پھر میں اپنی زبان کو روک نہ سکا۔ چاچی کے لب کھلے رہ گئے، آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور اس کے بوڑھے آرزوؤں کا ارتعاش تھم گیا۔ پتر، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شیطانی چرخا اور پھر یہ بابا جی؟ چاچی، میں بابا جی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے اور ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ میں انہیں نہیں سمجھ سکا چاچی، مگر یہ جو ہیں اپنے شاہ صاحب، ان کے اندر مجھے کھوٹ نظر آتی ہے۔ چاچی، وہ جو کہتے ہیں سچ نہیں دکھتا۔ انہوں نے ملک صاحب کی بیٹی کو جن سے آزاد کرا دیا ہے، لیکن چاچی ہماری زلیخا کو نارمل نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے اندر ہوس ہے۔ وہ زلیخا کو اپنی دلہن بنانا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس کی صحت سے ڈرا دھمکا کر خوفزدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور چاچی، آپ سمجھتی ہیں کہ زلیخا کے دکھوں کا مداوا صرف شاہ صاحب کر سکتے ہیں؟ نہیں چاچی، بالکل نہیں۔ خدا کے لیے چاچی کچھ کرو اور اس مکار شخص کو گھر سے نکال دو، ورنہ وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ اور تو اپنی جس زلیخا کے سکھ کے لیے سب کر رہی ہے نا، ساری عمر روگ میں گزار دے گی۔ جذبات سے میری آواز کانپ رہی تھی اور میرا لہجہ بہت تیز ہو گیا تھا۔ چاچی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ پتر ہوش کر، وہ میرا ہاتھ تھام کر سہلانے لگی۔ اسی لمحے بڑے ملک صاحب کی آواز سنائی دی۔ اس کو ہوش نہ دلا رضیہ، یہ ٹھیک کہتا ہے، ہوش دلانا ہے تو اپنے آپ کو دلا، تیرا ضمیر منو مٹی تلے دبا ہوا ہے۔ شاید پتر اسے کھود کے باہر نکال رہا ہے۔ رضیہ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو عقیدتوں کے سیراب سے باہر نکال لا۔ پھر تو جیسے برسوں کا پانی چاچی کی آنکھوں سے سیل رواں کی طرح رواں ہو گیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ ملک صاحب اور میرا دل بھی بھر آیا۔ ٹھیک ہے، میں ہی اندھی ہوں، بے رحم اور کم عقل ہوں، اپنی بیٹی کی دشمن بن گئی تھی، مگر اب میں اس کو جوتے مار مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں چاچی، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اب خاموش ہو جا پتر، میں نے ہی آگ لگائی تھی، میں ہی اسے بجھاؤں گی۔ چاچی نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسلح لپیٹ کر اضطراری حالت میں جوتی پہننے لگیں۔ چاچی، اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا، ہم اس وقت آتش فشاں کے منہ پر بیٹھے ہیں۔ میں نے سمجھایا، شاہ صاحب کے پاس پراسرار قوتیں ہیں، وہ ہمیں پریشان کر سکتے ہیں، زلیخا کو مار ڈالیں گے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے رضیہ، سمجھداری سے کام لو،
मलिक साहब भी इन्हें समझाने लगे, चाची अल्लाह ने हमारी मदद की है, ये शादी कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो चुकी है, लिहाजा इस अल्तवा को मजीद आगे कर दें। हमें अल्लाह से दुआ करनी है, वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है। हम खुद भी इस ज़ात करीम के सहारे से कुछ करते हैं। मैंने चाची को मजीद मशवरे दिए और इन्हें समझा दिया कि अगर अब बाबा जी सरकार भी कहें तो जुलेखा की बीमारी को आड़े लाकर इस मामले को मजीद आगे ले जाया जाए। हम अपने तौर पर मुतमईन हो गए थे, मगर हमें क्या मालूम था कि हमारी आजमाइशों के अभी और भी इम्तिहान थे। मैं कमरे में सोने चला गया। अभी मेरी आंख लगी थी कि बाहर गोली की आवाज सुनाई दी। मैं दहशत ज़दा होकर उठ पड़ा। बाहर शोर बरपा था। मैं झट से बाहर निकला। राहदारी में नौकर नसीर को काबू कर रहे थे। इसके हाथों में 12 बोर की बंदूक थी और वो उससे छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं इनकी तरफ भागा। क्या हो रहा है ये? शायद पुत्र ये पागल हो गया है। चाची दरवाजे के पास खड़ी थी। अपने बाप को कत्ल करना चाहता है ये। क्या? हाँ, मैं कत्ल कर दूंगा इसे। तुम सबको मार डालूंगा। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। नसीब बिपरा हुआ था। 3 नौकरों के काबू में नहीं आ रहा था। इसी जोर आजमाई में गोली चल गई। ये तो खुदा का शुक्र था कि नाली का रुख बाहर बागीचे की तरफ था, वरना अब तक किसी एक का खून हो चुका होता। नसीब मेरे भाई, होश में आओ। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथ से बंदूक छीन ली। सिंगल नाली की बंदूक थी। इसमें एक ही कारतूस था जो इस्तेमाल हो चुका था और अब ये खाली हो चुकी थी। तुम भी इनके साथ मिले हुए हो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। नसीब मुझे गालियां बकते हुए चिल्लाने लगा। तुम सबने मेरे बाबा जी सरकार से किया हुआ वादा तोड़ा है। तुम सबने धोखा किया है। मेरे शाह साहब को ठेस पहुंचाई है तुम लोगों ने। इसके मुंह से झाग बह रही थी और आंखें किसी तागूती इंसान की तरह सुर्ख होकर उलट रही थी। इसके पूरे बदन पर रेशा तारी था। ऐसा कुछ नहीं हुआ नसीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने नौकरों से कहा, पीछे हटो, तुम छोड़ दो इसे, जाओ और पानी लेकर आओ। मैंने इस दौरान राहदारी में दूर तक देखा। शाह साहब दिखाई नहीं दिए। मेरे ज़हन में धमाके हो रहे थे कि नसीर को यकायक क्या हो गया है। हमने तो इसे अपने मंसूबे से आगाह नहीं किया था। मुझे शक हुआ कि मुमकिन है शाह साहब को इस मंसूबे की खबर हो गई हो और उन्होंने अपने अंधे अकीदतमंद नसीर को वर्गलाया हो। मेरा शक सही साबित हुआ। नौकरों ने नसीर को छोड़ा तो वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने के बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे मेरे वजदान ने एहसास दिलाया कि शाह साहब ने लाजमन अपने किसी अमल के जरिए नसीर को काबू करके अपने वालिद के कत्ल पर उकसाया होगा। अगर वाकई ऐसी बात थी और नसीर इनके किसी अमल का शिकार हुआ था तो इसे होश में लाना मुश्किल था। अगर इसे कोई होश में ला सकता था तो ये सिर्फ शाह साहब ही थे, या फिर बाबा जी सरकार या टाहली वली सरकार। मगर इस वक्त बाबा जी और टाहली वली सरकार हमें मुयसर नहीं हो सकते थे। मैंने सोचा कि अगर वो मुयसर होते भी तो लाजमन वो शाह साहब की तरफदारी ही करते। पुत्र, शाह साहब को बुलाओ, इसको होश में लाएं। चाची ने अपने लखते जिगर को तड़प तड़प कर बेहोश होते देखा तो इनकी ममता एक बार फिर हारने लगी। चाची नहीं, इन्हें नहीं बुलाना। मैंने इनके कान में सरगोशी की। वो यही तो चाहते हैं। उन्होंने ही नसीर पर जादू करके इसकी अकल बांध दी है, इसीलिए तो ये अपने बाप के खून का प्यासा हो गया था। कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। मेरा पुत्र तड़प रहा है, इसको होश में लाओ। चाची इस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बड़े मलिक साहब भी अंदर से बाहर आ गए थे। वो नसीर को होश में लाने लगे। नसीर की आंखें खुली पड़ी थी और पथराने लगी थी। मेरा दिमाग बड़ी तेजी से हरकत कर रहा था। मान मेरे ज़हन में झमाका हुआ। टाहली वाली सरकार की बहुत सी बातें मेरे ज़हन में ताज़ा हो गईं। इन्होंने मुझे कुछ वज़ाइफ अता किए थे। मैं कोई आमिल तो था नहीं, लेकिन मेरा इस्लामी अलूम पर पुख्ता यकीन था। ये आयात रब्बानी पर मुश्तमिल चंद आयात और इस्माए रब्बी थे। मैंने फौरन वुजू किया और पानी लेकर इन वज़ाइफ को पढ़कर पानी पर दम किया और फिर दमशुदा पानी नसीर के पूरे बदन पर छिड़क दिया। अल्लाह का हम पर करम हुआ और कुछ ही देर बाद नसीर की हालत बेहतर होने लगी और कुछ ही देर बाद वो होश में भी आ गया। वो खाली खाली नजरों से सबको देखने लगा, लेकिन अभी उसकी हालत संभली नहीं थी। उसका पूरा बदन लरज रहा था और आवाज में कपकपाहट भी थी। मुझे क्या हुआ है, वो सबके चेहरे देखने लगा। चाची उसका मुंह चूमने लगी। मेरा लाल, माँ तुझे वारी। कुछ नहीं हुआ तुझे? नहीं माँ। वो कुछ कहते कहते रुका और उसकी आंखें राहदारी में गिरी पड़ी बंदूक पर पड़ी। ये बंदूक यहाँ क्यों पड़ी है माँ? मैं बताता हूँ तुझे, मैंने कहा, लेकिन अभी तेरी हालत ठीक नहीं है। मैं नौकरों की मदद से इसे उठाकर कमरे में ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। तुम बताते क्यों नहीं मुझे क्या हुआ है? वो बार बार मुझसे पूछ रहा था। उसके बदन पर अभी तक लर्जा तारी था और फिर जैसे इसे कुछ याद आ गया। ओह मेरे खुदाया, मैं क्या करने जा रहा था? उसने अपने वालिद की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें निदामा से झुक गईं। शाह साहब, आपने अच्छा नहीं किया। वो नजरें गिराकर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, ये अच्छा नहीं हुआ। वो सर थाम कर रोने लगा।
کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ، میں نے اسے سہارا دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بہت بڑے گناہ اور جرم سے بچ گئے ہو۔ مجھے بتاؤ شاہ صاحب نے کیا کیا تھا؟ وہ نصیر کچھ کہتے کہتے رک گیا اور نوکروں کا منہ تکنے لگا۔ تم باہر جاؤ۔ نوکر باہر چلے گئے تو وہ بولا، مجھے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے بابا جی اور شاہ صاحب کی توہین کی ہے اور ان کے خلاف بڑی گندی باتیں کی ہیں۔ شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ بابا جی جیسے بزرگ جنات کو قابو کرنے کے لیے علوم سکھانا چاہتے تھے۔ رشتہ داری کے بعد وہ مجھ پر ہی انحصار کرتے، لیکن میرے والد ایسا نہیں چاہتے۔ انہوں نے مجھے اور بھی بہت کچھ کہا تھا جس سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے والد کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے آگے وہ نہ بول سکا۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ شاہ صاحب نے قتل امت کی کوشش کی ہے نصیر، انہوں نے قتل پر اکسایا ہے۔ اف میرے خدایا، یہ کیسا پیر عامل ہے جو اولاد کو اپنے باپ کے قتل پر اکساتا ہے۔ میں نے سر تھام لیا۔ میرے ذہن میں شاہ صاحب کی عبادتیں، ریاضتیں اور نمازیں تازہ ہو گئیں۔ رات کے آخری پہر خدا کے حضور سر جھکا کر ان کی گڑگڑاتی صدائیں گونجنے لگیں۔ مجھے ان کا وہ روپ بھی یاد آ گیا جب قبرستان میں ان کے دھڑ پر کسی انسان کے بجائے درندے کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں، ملک صاحب کہنے لگے۔ مجھے شک ہے چودھری کے گھر میں چوری بھی اسی نے کرائی تھی۔ مگر چاچا جی، اس طرح تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ مجھے ریاض شاہ کی شیطانی قوتوں کا بھی خوف تھا۔ اگرچہ اس وقت میرے دل کو اتنی تقویت پہنچ چکی تھی اور میرا ایمان بھی تازہ ہو چکا تھا کہ اگر میں بھی وظائف پڑھتا رہوں تو اس کے سحری اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہوں، لیکن میں کوئی عامل نہیں تھا اور نہ ہی عامل بننا چاہتا تھا۔ مجھے ان کی روحانی قوتوں کو پڑھتے ہوئے ایک انجانا سا خوف بھی لاحق ہو رہا تھا۔ ہمیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور کیا کر سکتا ہے۔ میں شہر جا رہا ہوں، وہاں مجھے ایک بزرگ ملے تھے، ممکن ہے وہ ہماری مدد کر سکیں۔ میں نے جان بوجھ کر بابا تیلے شاہ کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کی تھیں۔ ملک صاحب سوچنے پڑ گئے، پھر بولے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک اور مصیبت میں پڑ جائیں۔ اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں ہے، میں نے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اسے ابتدائی مدد دے کر ہوش میں لے آیا ہوں، مگر یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر میں نے یہ بات جان لی ہے کہ وظائف اور عملیات پر قدرت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر ان سے حسب توقع نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ نصیر کا علاج نہ کیا گیا تو یہ بھی زلیخا کی طرح بیمار ہو جائے گا۔ چاچی نے سنا تو تڑپ اٹھی، اللہ نہ کرے پتر۔ ممتا کی ماری اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ سونے پروردگار، میرے لال کی حفاظت فرما۔ تو نے یہ عمل کس سے سیکھا ہے پتر؟ ملک صاحب نے سوال کیا۔ میں نے انہیں مختصر بتایا کہ کسی بزرگ نے پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ میں نے انہیں ٹالی والی سرکار کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ انہیں جانتے تھے۔ اگر میں انہیں یہ وظیفہ حاصل کرنے کی داستان سناتا تو ان کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہو جاتے جن کے جوابات میرے لیے دینا مشکل تھا۔ پتر جی، اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے تو یہ نصیر ہوش میں آ گیا ہے نا، تو کسی اور کے پاس جانے کی بجائے خود اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ نہیں چچا جی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میری مثال تو اس شخص جیسی ہے جو چند دواؤں کے نام جانتا ہے اور کسی عام مرض کے لیے دوا تجویز کر سکتا ہے، لیکن مکمل علاج نہیں کر سکتا۔ علاج کے لیے کسی ماہر معالج سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ عامل کامل وغیرہ ڈاکٹر ہیں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کئی سال تک شب و روز پڑھائی اور تربیت کے بعد علاج معالجے پر دسترس حاصل کرتا ہے، اسی طرح روحانی معالج بننے کے لیے مجاہدے اور چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو پتر جی، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے اور کتاب الہی سے ہماری محبت بے پناہ ہے تو پھر کوئی بھی شیطانی قوت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ چاچا جی نے میرے دل کی بات چھین لی تھی۔ آپ صحیح کہتے ہیں، میں نے ان کی بات کی تائید کی۔ ہمارا ایمان مضبوط اور اللہ کا ذکر ہمارے لبوں اور قلبوں پر بہتے پانیوں کی طرح رواں دواں رہے تو یہ جادو ٹونے کی کثافتیں ہمیں کبھی آلودہ نہیں کر سکتی۔ لیکن چاچا جی، یہاں ایک لطیف پردے نے معاملات کو مختلف بنا دیا ہوا ہے۔ یہی معاملہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ ایمان کمزور پڑ جائے تو انسان ڈہ جاتا ہے، لیکن اگر ایمان کی پختگی برقرار رہے تو انسان گرتا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانا ہے، کمزور نہیں ہونا ہمیں۔ میں نے ان سب سے اجازت لی اور اسی وقت شہر کے لیے حویلی سے نکلنے لگا۔ میں شہزاد سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ان سے نظریں بچا کر میں جا رہا تھا کہ مان ان کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ، ان کی لہجے میں سختی تھی۔ میں اسی جگہ ٹھہرا رہا۔ میں کہتا ہوں ادھر آؤ، وہ جلال میں بولے۔ اس بار میں ان کے پاس چلا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کچھ نہیں جانتا؟ وہ غصے میں کھولتے ہوئے مجھے دھمکی دینے لگے۔ تم نے دیکھ لیا نصیر کو کس طرح میں نے بے بس کر دیا تھا۔ تم کیا چیز ہو؟ ایک دو لفظ سیکھ لیے خود کو ترم خان سمجھنے لگے ہو۔
याद रखो, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे सीने में उंगली डालकर तुम्हारा दिल निकाल दूं। वो अनगज़श शहादत मेरे दिल के मकाम पर जब होने लगे। तुम्हें बड़ा मान है ना खुद पर। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर खामोश खड़ा रहा। तुम्हारी सारी हवा निकाल दूंगा। उनके अंदर का दरिंदा मेरे सामने आया हो रहा था। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं आपकी शिकायत बाबा जी से करूंगा, मैंने कहा। वो कह के लगाने लगे, बाबा जी से कहूंगा? अरे जाओ और इन्हें तलाश करके बताओ कि रियाज शाह ने तुम लोगों के साथ क्या सलूक किया है। उन्होंने उंगली मेरी नाक पर रखी और जोर से दबाकर बोले, मेरे लाल, बाबा जी मेरी बात मानते हैं। तुम लाख इनकी मिन्नतें करो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं यकीन तो अब बाबा जी से मुलाकात हो तो आजमा कर देख लेना। अच्छा, देख लूंगा, मैंने उखड़े लहजे में जवाब दिया। मैं इनसे उलझना नहीं चाहता था। मुझे खदशा था अगर मैं उलझ पड़ा तो वो कोई शैतानी हरकत कर सकते हैं। अब मैं जाऊं? मैंने कहा। जाओ, लेकिन अपने कमरे में। वो मुझे तंबीह करते हुए बोले, अगर तुमने अपने कमरे से निकलने की कोशिश की तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जाओ और अपने यार की तीमारदारी करो। मैं जान गया था कि उन्होंने लाजमन कोई ऐसी पेशबंदी कर दी होगी कि मैं अब हवेली से बाहर न जा सकूं। मैं वापस अपने कमरे में गया तो नसीर चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। चाची जुलेखा और मलिक साहब उसके पास गमज़दा से बैठे थे। मुझे देखा तो उनके चेहरों पर सरासीमगी सी पैदा हो गई। तुम गए नहीं? चाची बोली। मैं जाना चाहता था लेकिन शाह साहब ने रोक दिया है। मैंने लाचारगी से मुठ्ठियां पींचते हुए जवाब दिया। इसे क्या हुआ है? मैं नसीर के पास पहुंचा। तुम्हारे जाते ही इसकी हालत खराब हो गई थी। मलिक साहब परेशानी के आलम में बोले, अब क्या होगा बेटा? मैं नसीर के सरहाने बैठ गया। अल्लाह हमारे साथ है। कहाँ है अल्लाह? जुलेखा आहिस्तगी से बोली, वो बेकसों से दूर क्यों है? उसका लहजा शिकवों शिकायतों से भरा हुआ था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अल्लाह हमारे साथ है जुलेखा। मैं उसके करीब गया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे समझाया, जुलेखा दिल छोटा ना करो, मायूसी कुफर है। वो खामोश हो गई, हमेशा की तरह। गो उसकी आंखों में शिकवे शिकायत, हुज़्न और मलाल तैरते रहे। मैं नसीर के सरहाने बैठ गया। पास ही पानी का गिलास भरा रखा था। मैंने कुछ आयात को एक खास तरीके से पढ़ा और पानी पर फूंक कर नसीर पर छिड़क दिया तो कुछ ही देर बाद उसकी हालत संभलने लगी। 1 घंटे तक मैं उसके सरहाने बैठा वज़ाइफ पढ़ता रहा। उसकी तबीयत कुछ बहाल हो गई थी मगर लगता था कि उसका खून किसी ने चूस लिया है। सुर्ख और सफेद रंगत जर्द और मटियाली हो गई थी। आंखों के गिर्द स्याही माइल हल्के नुमाया हो रहे थे। यही हालत मैंने जुलेखा की भी देखी थी। उसकी हालत कदरे संभली तो मैंने एक बार फिर हवेली से निकलने की कोशिश की। इस बार मैंने पिछवाड़े से बाहर जाना चाहा था। मैंने जो ही कमरे से बाहर पांव रखे, नसीर की करबनाक आवाज सुनाई दी और मैं जल्दी से वापस लौट आया। ओ खुदाया, मैं समझ गया था शाह साहब ने हमें अपने शैतानी जाल में बुरी तरह फंसा दिया था। उन्होंने नसीर को अपने काबू में किया हुआ था। जो ही मैं उससे परे हटता था तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। मैं जान गया कि उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। मैं बेबसी से कमरे में चक्कर लगाने लगा। सिवाय अल्लाह की जात के हमारा कोई परेशान हाल नहीं था। हम सब एक दूसरे के मुंह तकने और दिलासे देते रहते थे। जो ही शाम ढल गई उस रात हम सब एक ही कमरे में बंद होकर रह गए थे। ना चूल्हा गर्म हुआ ना कोई बर्तन खटका। मैं कमरे में नसीर के पास एक चौकीदार की तरह बैठकर रह गया। ये इशा के करीब का वक्त था जब गाजी हमारे कमरे में आया। वो इंसानी रूप में ही था और उसका लहजा भी बिगड़ा हुआ था। कहने लगा, तुम्हें शाह साहब ने बुलाया है। मैंने गाजी की आंखों में देखने की कोशिश की मगर ताबे नजर बर्दाश्त न कर सका। उससे कबल उसने मुझे कभी तू और तुम कहकर मुखातिब नहीं किया था। उसकी आंखों में जिन्नात की रिवायती वहशत और गजब था। वो गायब हो गया और मैं शाह साहब के कमरे में चला गया। कमरा गुप्त अंधेरे में गर्क था। मैं चौखट के पास ही खड़ा हो गया। अंदर आ जाओ, बाबा जी की भारी भरकम आवाज सुनाई दी। मैं अंधेरे में दाखिल हो गया और चंद कदम चलने के बाद रुक गया। तुम्हारा खून बड़ा गर्म हो रहा है। बाबा जी मेरे सामने खड़े थे और उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। इस वक्त वो अपने जिन्नाती रूप में ही थे। मैंने आंखें बंद कर ली थी लेकिन मेरी सारी हसियात चौकस हो गई थी। दिल भी बेइख्तियार होकर धड़कने लगा था। लेकिन उस लम्हे भी मैं अपने अल्लाह को नहीं भूला। मुतलातिन दिल के साथ दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगा। अपने अंदर के जवार भाटा को इससे करार आ सकता था।
बाबा जी जब जन्नती रूप में आते थे तो इसी तरह गुप्त अंधेरा किया जाता था ताकि इनके असली खदोखाल नजर न आ सके। तुमने हमारे बेटे रियाज शाह के खिलाफ बदगुमानियां पैदा करके सबको इनके खिलाफ कर दिया है। बाबा जी गजबनाक लहजे में बोल रहे थे। सरकार, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जुर्रत करके लब खोले। बकवास करते हो, हम सब जानते हैं। वो धाड़े तो मेरा दिल सीने की दीवारें तोड़कर बाहर फुदक जाने लगा। कमरे के दरो दीवार थरा उठे। उन्होंने अपने लतीफ रुई जैसे हाथ से मेरे बाजू पर थप्पड़ मारा और मैं कांप कर रह गया। सरकार, आप सब कुछ जानते हैं और फिर भी खामोश हैं। मैं बोलने से बाज नहीं आया। आपको हर बात की खबर है, मगर आप ये नहीं जान सके कि ये शाह साहब अंदर से कितने घिनौने हैं। ये पापी हैं सरकार। इन्होंने आज एक मासूम और आपके अकीदतमंद नौजवान को उसके बाप के कत्ल पर उकसाया। सरकार, आप अगर ये सब जानते हैं तो मुझे बताएं, क्या हमारा मजहब हमें ये अदाब सिखाता है? मैं रूहान सा हो गया। अगर आप ये समझते हैं कि शाह साहब स्याह करें या सफेद, इनका हर फिल दुरुस्त है, तो फिर मुझे ये कहने दीजिए कि आपका इस्लाम और सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुनकर बाबा जी की सांसें तेज हो गईं। मैं अब हर तरह के अजाब को सहने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। हर तरह की फिक्र और नताइज से बेपरवाह होकर मैं बोलता रहा। सरकार, हम तो आप जैसी हस्तियों के अकीदतमंद थे, लेकिन आपने हमारी सारी अकीदत को पेशमानी में बदल दिया है। ये इंतकाम ले रहे हैं हम सबसे। मजबूर और बेबस लोगों का ईमान खराब करके इन्हें कमजोर बनाकर अपनी अतात कराना कहाँ का इस्लाम है? मैंने देखा है और सुना है, आप और आपके जिन्नात पैरोकार पहरों कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना बयान करते हैं। सरकार, एक तरफ आपका ये मकाम है और दूसरी तरफ आप एक ऐसे शख्स के हाथों मजबूर नजर आ रहे हैं जो ईमान फरोश है। शाहिद, खामोश हो जाओ। बाबा जी धाड़े, खामोश हो जाओ तुम। रियाज शाह, तुमने सुना है ये क्या कह रहा है? बाबा जी गंभीर आवाज में बोले। सुना है सरकार, ये बकवास करता है, सहाफी है ना, जुबान बहुत चलाता है। रियाज शाह बाबा जी का नफ्स शनास था। उसने जब देखा कि मेरी हकीकत कुशाई ने बाबा जी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इसे सूरत-ए-हाल बदलती हुई महसूस हुई। बकवास नहीं कर रहा ये, बाबा जी ने तेज लहजे में कहा। तुम अपने साथ हमें भी जलील कराते हो। मैंने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारी वालदा की वजह से तुम्हें रियायत देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों का ईमान बेचते फिरो और हम तुम्हें माफ कर दें। मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। सरकार, मेरी बात तो सुने। अब सुनने को रह क्या गया है? बाबा जी बोले। रोशनी जला दो। तुमने मामला को जिस हद तक खराब किया है इसे अब दुरुस्त करना होगा। तुम्हें मैं शुरू दिन से ये बात समझाता रहा हूँ कि अगर एक कामिल मुंतकिम मिजाज हो जाए तो इससे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं होता। तुमने अपनी हवस और इंतकाम की खातिर ये घिनौना खेल खेला है। मैं माफी चाहता हूँ सरकार। रियाज शाह ने लाइट जला दी और फिर मैंने इसे बाबा जी के कदमों में झुके देखा। बाबा जी इंसानी रूप में आ चुके थे। आओ मेरे बच्चे, इधर मेरे पास आओ। बाबा जी ने हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया और रियाज शाह को पैरों से हटा दिया था। मेरे पास बैठो। वो पलंग पर बैठ गए। गाजी, तुम जाओ और बाकी सब लोगों को भी बुला लाओ। गाजी चला गया तो वो मुझसे मुखातिब हुए। शाहिद मियाँ, ये शाह साहब अभी नादान हैं, जवानी का आलम है। मियाँ, तुम जानते हो नदी दरिया के किनारे कमजोर हो तो पानी में जरा सी तेजी आ जाने से किनारे टूट जाते हैं और पानी बह निकलता है। ये रियाज शाह के अंदर अलूम की तगयानी बरपा रहती है, लेकिन इसका ज़र्फ कमजोर है। इसमें बर्दाश्त बहुत कम है। कीना भरा हुआ है इसमें। हालांकि ये बात मारूफ है कि जिन्नात में कीना सबसे ज्यादा होता है। इनमें गजब की शरह इंसानों की निस्बत ज्यादा है, लेकिन हम भी इस वक्त दंग रह जाते हैं जब किसी इंसान को कीना और गजब की हालत में देखते हैं। माफ करना, ये जिन्नात का रवायती गजब ही था कि मैं रियाज शाह की बातों में आ गया। उनके लहजे से शर्मिंदगी झलक रही थी। मैं अब इसे समझा दूंगा। तू भी मलिक साहब और दूसरे लोगों के दिलों से इसके लिए नफरत कम कर दो। अब तुम लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। जी सरकार, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अब बेहद खुश था। रियाज शाह पर मेरी ये फतह थी। मैंने बातिल को हक से तहे तीख कर दिया था। मेरा अंग अंग मसरूर था। कुछ देर बाद मलिक साहब नसीर को सहारा देते हुए अंदर ले आए। चाची और जुलेखा भी साथ थे। बाबा जी ने इनकी शिकवे शिकायत भी सुनी और रियाज शाह की तरफ से माफी मांग ली और वादा किया कि वो चंद रोज तक यहाँ से चले जाएंगे। हम सब मुतमईन हो गए थे। नसीर इसी रात भला चंगा हो गया था और जुलेखा की हालत भी संभल गई थी, लेकिन ये इत्मीनान तो एक दफा तसल्ली थी।